नमस्कार बंधुगण आपण मान प्रत्येक मोर आउ गोटे वीडियो को मु स्वागत करुँच। तबे प्रिय बंधुगण आज वीडियो आम सियोन गेट को आम देखा जहाँ इंग्राजी रे जियोन गेट बोली कह जाए। जदि आम ओडिया कहवा तबे सियोनर फाटक बा सियोनर द्वार ताको आम आज वीडियो आम देखा। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने पूर्ववर्ती वीडियो रे आमे पुराना जेरूसलम को आमे देखिथिले, जेरूसलम विषय आमे जानिथिले। आज आमे आगो किछ आमे जानिबा। आ से वीडियो रे आमे आर्मेनिया रो क्वार्टर को आमे देखिथिले। आ जो जगह रे आर्मेनिया रो ख्रीष्टान माने बसवास करंती बा रुहंती से फाटक को आमे देखिथिले। किंतु आजिर वीडियो रे आमे आजिर वीडियो रे आमे सियोन फाटक को आमे देखिबा। तबे ये होची सेई एरिया सेई अंचल जहाँ आपण देखुछंती। देखा जाओ आग को कौन कौन विषय सब अच्छी आउ से समस्त विषय जना पड़। तबे ये जो जेरूसलम सहर आईटा मध्य पुराना जेरूसलम आमे तो किसी अंश आम मैंने देखी आज मध्य आउ गोटे विषय आम देखा। ये हूँ पुराना जेरूसलम। इसराएल देश नुआ एवं पुराना आ दुईटी सहर रही अच्छी। ये हूँ पुराना सहर आ दूर रे आपण जहाँ देखुंत जिहुदी मानकर क्वार्टर। आउ एठारे जिहुदी लोक माने बसवास करते। जेपरिक पूर्व वीडियो आम आर्मेनिया क्वार्टर आम देखीदे जो जगह आर्मेनिया लोक मैंने बसवास करती से भले यही जगह जिहुदी लोक माने बसवास करती। से जिहुदी मानकर क्वार्टर बोली कह जाए। ऊपर तल को देखिले रोड एपरी देखा जाए। देखो आज्ञा केते सुंदर अटे संपूर्ण भाव नीट आउ क्लीन पुराना सहर हेले मध्य आउ एहार स्वच्छता बा परिच्छन्नता प्रत्येक को मुग्ध करे। आउ ऊपर तल को देखिले यही भली देखा जाए। जेरूसलम सहर रास्ता मोर कहबार अर्थ होची पुराना जेरूसलम सहर रास्ता यही भली किसी देखिया को मिले। उभय पार्श्वर गाड़ी अच्छी एपटे एवं सेपटे। आ समस्त गाड़ी गुड़िक किसी गाड़ी लोकल गाड़ी अटे आ किसी गाड़ी टूरिस्ट गाड़ी अटे। लोकल गाड़ी कहले जिहुदी मानकर गाड़ी आउ आर्मेनियन समानकर गाड़ी आउ किसी गाड़ी एपरी अच्छी जहाँकि टूरिस्ट मानकर गाड़ी अटे। आउ जो गाड़ी रे बाहर देशरू बाहर अंचल अनेक लोक आसंती देखिबा निमंते ए समस्त दर्शनीय स्थान को देखिबा निमंते से माने ए स्थान को समान आसंती। आउ देखंतु प्रिय बंधुगण जिहुदी मानकर क्वार्टर आपण देखि पारुथिबे। क्वार्टर केवल गोटे जगह नुहे विभिन्न जगह रही अछि। ये हूँ एक क्वार्टर जिहुदी मानकर क्वार्टर। जिहुदी मानकर क्वार्टर ये जहाँ आपण देखि पारुथिबे। आउ एही भली अवस्था रे वर्तमान रही अछि। आउ एही ओल्ड सिटी जोटा कि पुराना सहर जेरूसलम आज एठारे बसवास करती लोक माने। ता अर्थ यह नुहे जे पुराना हो गला बोली लोक माने बसवास करू नथिबे सेमती किछि नाही। ए सहर पुराना सहर हेला मध्य एठारे लोक माने बसवास करती। आ सबठार खास विषय होची प्रभु जीशु ख्रीस्ट प्रिय
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଇ ଜାଗା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହୁଏତ ଅଲଗା ଅଛି। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ସହରରେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ଦେଶ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମର ଦେଶ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ। ଯେପରିକି ବାଇବଲରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଜିସାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଜିଖରୀୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଦେଶକୁ ବାଛିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ବଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ଦେଶରେ ହେଲା। ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ। କାହିଁକି ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ? ଆମେମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ଦେଶର କିଛି ଜାଗାକୁ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସିଓନର ଗେଟ୍, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସିଓନର ଗେଟ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସିଓନ ତାକୁ ବାଇବଲରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସିଓନ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସିଓନ ବିଷୟରେ, କି ସିଓନକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ ଆଉ ଯାହାକି ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଓନ ଗେଟ୍ ବା ସିଓନର ଫାଟକକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ବରଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗେଟ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସିଓନର ଫାଟକ ବା ସିଓନର ଗେଟ୍। ଆଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆଉ ସିଓନର ଗେଟ୍। ଆଉ এই ଜାଗାର ସିଓନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜାଗାକୁ ସିଓନର ଗେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଫାଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେ ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସିଓନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ବା ଫାଟକ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସିଓନର ଗେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।